Krak shalok kaitam san mungno tuye ST Welfare Department of Thangai Deputation ya pharlaika TSU ni adong rok a shalomanja ka TSU ni GS Sujit Tripura no khobaite kubun adong rok Hasini joto ST Hostel Superintendent Night Guard Day Boarding House tongnai ring sringnai rok ni pata 14 simi 150 khlairo jagnani sanmungna tiye krak shalo ST Welfare Department of Thangai Deputation ya pharlaika TSU ni adong rok aboni aglo TSU ni GF Sujit Tripura koktumani bisingti sawikhana rokha hasrewati prasha rok ni bagai kaini botol hapangno naikolai tongo haifano se hasini जनजाति ring sringnai rok dalbidal jungjalok lainani nango aboni bisingo kaisa angkha scholarship manya ongmani jungjal a jungjal rok tabuk fano kahamke naikol mong rusagya ko hapangni bakhak dei tabuk sakjora kabangma deputation ya farjakha fiaba tabuk fano aborok ni jungjal kagya ko hanei kabangma student rok no scholarship khlai manya ko abahai kabangma ring sringnai rok tongkho abahai kino tebonogi mankha Ring sringnai rok ni scholarship portal website of khlai khebijak November talono fiaba OBC te SC rok ni portal ke tabuk fano kholokja khono hanei sawikhana rokha abno karete bodal bidal jungjal na te sawikhana rokha TSU ni GS Sujit Tripura Norok saimano bises khlai sini tiprasa rong sringnai rok gobangma abohai tongo jara B.Ed borok scholarship manmani bagai ba scholarship manmani yagolono o rangbai borok B.Ed admission nago ba pori jago kintu sung nukha SC OBC rongni khetrogo jodi scholarship je portal tongmani o date bar extend khlaimani pore still tini February March 2025 ni borokno tabuksa jarati OBC rok fill up khlainani sujuk tongito কিন্তু जों नुखा सिनि एसटी रंनि क्षेत्र जों नुखा तामा नभेम्बर नि बिसियोनो आबो अफ खलाइरे जाखा जों बार साका टीएसयू नि तरफ থেকে फाइ যদি नरक पोर्टल अफ खलाइके खलाइरे दि कोनो असुविधा करे কিন্তু যারা ফিল আপ খলাই মেয়াখ বরংনি বাগে নরক কাইছে বিকল্প ব্যবস্থা নারক দি কারণ আর 200 300 হাই স্টুডেন্ট বরক তো স্কলারশিপ নি উপরে ডিপেন্ড খলাই পরি দङ হাজার রাং 60 70 হাজার হাই রাং বরক বুরিনি মাননাই তাবো তাইছে B.Ed বরংনি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাতাল এডমিশন নি সিজন চলি দङ বরক স্কলারশিপ মায়াকে বরক অহই মি এডমিশন কিন্তু जों नुकजाखा বরক যেসময় নরমাল এজ এ পারসন স্টুডেন্ট ফাইও বরক বাই কক সানানি বাগै ডিপার্টমেন্ট नि যে তংনাইরা বরক কক সানানি ইন্টারেস্ট সেক্রে কিন্তু जों আবনো বাধ্যঙ্গै जों 4 তারিখ नि सिमी পারমিশन সারমানি डाइरेक्टर बाय मालायनानि तिनि অঙ্গै তংखा প্রায় 13 তারিখ হাই जों 12 13 तारिख हाय 11 तारिख हाय जरागो जों फाइ सफाइखा ओ जरागो फाइफानासो जों बरक बाय पारमिशन माया तारपरो जों बाध्यंखा तिनि फाइ बरक बाय मालायनानि बागै जों सानानि नायो जदि ओ डिपार्टमेंट नि मुंनो अंखा तिप्रासा हामक्राय बेडेक नों जति कुबिनो तिप्रासानि हामक्राय नाय तंखे पुइला त नों स्टुडेंट रंनि हामक्राय मा नाय कारण उइदाउट स्टुडेंट निनि सोसाइटी कोनो दिनबो स्ट्रंग होई माया नों पुइला स्टुडेंट रंनि हामक्राय नाय दि जों कयनाय যদি নরক ডেট এক্সটেন্ড খাইয়া হেনকে খাইয়া কিন্তু যারা তংনাই স্কলারশিপনি ফর্ম ফিল আপ খাইনানি বরংনি যাতে বিকল্প ব্যবস্থা খাইরা থাক বরং যাতে ও সুযোগ যাতে মানথক ও স্কিমনি সুযোগ যাতে মানথক কারণ ও সুযোগ সরকার একটা রাজ্য সরকার বা একটা কেন্দ্রীয় সরকার বা একটা সরকার তো আঙিলে দুইটা নিয়ম অংনাইবা নং SC OBC রংনি বেকে আলাদা নিয়ম ST রংনি ক্ষেত্রে আঙি আলাদা নিয়ম খাইনাইবা आं जों आबोनो कयनाय जाते बरकनो जाते स्कूप रोनानि आं तो सेकेंड जेता सिनि डिमांड तंगनाय नरक नुइ मानखाना কিছুদিন আগে চিনি স্পোর্ট একাডেমি ও হোস্টেল ও জায়গা চিনি যে খরকসা বুখুক যুগ সুইসাইড টং মানে আবনি সিকাंग কাইसा হোস্টেल सुइसाइड टंग माने का आबहाय गोबांमा होस्टेल लग सुइसाइड टंगै दङ जों बार डिमांड खालाय दङ होस्टेल रग होस्टेल वार्डन नियोग खायदि बा होस्टेल सुपार नियोग खायदि नाइट गार्ड लांदे किन्तु सिनि कक बरगनो पात्तानो रिया का आबहाय नुगुइ दङ साक्षात ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरंगनाम विकास देबरमा ब हरत थाङै भिजिट खालाय ब निजेनो साखाबले होस्टेल रग रेगिं ngoi दङ रेगिं खालाय दङ ताबो नुकजागै दङ आबोनि थिके जों क्लियर सिनि बसकांग जे बुबो हाय सिनि होस्टेल रंनि तिप्रासा ST होस्टेल रंनि कंडीशन बुसुक जाते हामयाङै दङ सो आबरंना जाते डिपार्टमेंट सिसाना अंथो लास्ट जेता पॉइंट जों ताबो माने खुनै एमनो मरक बायजाक जाथानि नोंथानि अनेक से मरक बायजाक जों होस्टेल नुखा पार डे काइसा स्टुडेंटनि पिसा 80 टाका हाय रोजागै दङ जों नायो जाते आबनो बारे रगै 150 टाका खायजाकथ कारण हंके चामुं नमोनि जाते बारे जाखा स्टुडेंट रकबो जाते होस्टेल तंगनाय रकबो जाते काहाम चामुं नमुं चामुंनि बिसिंते पर काहाम करं बरन पुष्टिकर मसाय दं तो अबार जों तीनटा डिमांड न तुयै बेसिकली जों इम्पोर्टेन्ट नाय B.Ed नि स्कॉलरशिप न तुयै न जों बेसिकली र फाइमानि जों आबोबो कयनाय नरकनि थ्रुते मीडियानि थ्रुते जारा सन नुइ तंगनाय डिपार्टमेंट नि जति बरंगना मन्त्री फाना नुइ तंग बरनबो कयनाय बा जे कोनो रुलिंग गभर्नमेंट नि मन्त्री र फाना सन नुइ तंग एटलिस्ट
ও স্কলারশিপনা যাতে বড় কিসা নাইজাকথ কারণ বিএড नि स्टुडेंट स्कलारशिपनि ऊपर से डिपेंडेंट विशेष खालाय जोंनि त्रिपुरा साराव जों दिनै टिएससि नि अंगै आं टिएससि नि तांफां सुजित त्रिपुरा सिनि आचुफां नेताजि देबरमा दिपसानो कारिब एरो बिएड नि सोलोंनाय रकबा बरक फायका जों दिनै मालाय बरक बाय कक्सानाय राजाखर आगुलिनि सिमि अमित नि ककथुम चिनि खरां